रविवार की दोपहर जामुड़िया थाना के श्रीपुर फाणी अंतर्गत बेनाली मोड़ के पास नेशनल हाईवे 2 पर एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर किसी तरह जाम को हटाया। इस दौरान काफी देर तक हाईवे के दोनों ओर आवागमन बाधित रहा। सड़क जाम कर लोगों ने आरोप लगाया कि यहां ट्रैफिक को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। बार बार यहां पर सावधानी बरतने को कहा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां पर तैनात ट्रैफिक कर्मी ड्यूटी के दौरान पास स्थित होटल में बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं। लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस हादसे में जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि एक पुरुष और एक महिला बाइक से चित्तरंजन से बेनाली ग्राम अपनी लड़की के विवाह के लिए लड़का देखने आए थे। लड़का देखने के बाद वापस घर जाने के क्रम में दोनों सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान रानीगंज से आ रही एक तेज गति से कार ने उन्हें धक्का मार दिया और भाग निकली। इस हादसे में महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में पुलिस ने घातक कार को नीघा के पास पकड़ लिया। मृतक का नाम 44 वर्षीय अधूरी गोस्वामी बताया जा रहा है और जो घायल है उसका नाम 55 वर्षीय अनिल कुमार दास बताया जा रहा है। সিবি পুলিশরা এখানে আমি 3 মাস থেকে বুঝি হারানি গেছি, কিন্তু সিবি পুলিশরা এখানে বসে মোবাইল চালায়, কোনো ডিউটি করে না। তার জন্য প্রায় এখানে 10 দিন 5 দিন ভিতরেই বরাবর অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমরা বলে বলে আমরা হারানি গেছি, বাধ্য হয়ে এখন আমরা রোড জাম লেগেছি। আগে ওদের গরিব মানুষের আগে ফয়সলা হোক, তারপরে আমাদের ইচ্ছা হবে। কিন্তু আমরা একদম হয়ে গেছি, একদম একদম ডিউটি এখানে করছে নাই বলতাম। একদম সিবি পুলিশ কোনো ডিউটি করছে না, একদম রোড জাম করে রাখছে। গাড়ি এত জোরে আসছে যে মানুষ মরে যাচ্ছে। এত হাইটে 12 ফুট হাইটে মানুষ উঠে গেছে। এই পারাপার করছিল নাকি মহিলাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার নাম? সিবি পুলিশ চাইতো তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা হতো না, ওর কারণে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ মুনব্বর, ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেंट। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। प्रेम प्रसंग में लड़की के घर वालों से इनकार मिलने पर प्रेमी बौखलाया और प्रेमिका के घर पर ही बमबाजी कर दी, जिसमें दोनों पक्ष में 4 लोग घायल हो गए हैं। जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था। वहीं लड़की के घर वालों का अभियोग के तहत मानवेश्वर थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर वावी को रात में गिरफ्तार कर आज सुबह दुर्गापुर अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 8 दिन के पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पांडवेश्वर इलाके के राजीव बावरी के साथ इलाके की एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग था, लेकिन इधर राजीव दावा कर रहा है कि उस लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और लड़की के परिवार वालों के मना करने पर वह बौखलाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Sol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। रविवार को बोगड़ा उदयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की तरफ से बोगड़ा कॉलोनी एरिया में एक रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही कुछ विद्यार्थियों को स्कूल बैग भी बांटे गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में मौजूद आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने इस विषय में कई बातें कहीं। प्राथमिक विद्यालय मंचे रয়েছেন विशिष्ट समाजसेवक দুজন, আমাদের ডাক্তারবাবু রয়েছেন বিবেকানন্দ হসপিটালে এবং কৃষ্ণ সহ তার কালচারাল ক্লাব যে রয়েছে বগুড়া, সেই ক্লাবের সদস্যরা রয়েছেন, স্কুলের সর্বোপরি বাচ্চারা রয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে তারা সারা বছর ক্লাবের মধ্যেখান দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে, মানুষের পাশে থাকার প্রয়াস করে। আর সুন্দর দুজন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষের ছবি রয়েছে, একজন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং আরেকজন হচ্ছে বিবেকানন্দের, যিনি আধ্যাত্মিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মন জয় করেছিলেন। আরেকজন হচ্ছে আদান প্রদান, হৃদয়ের আদান প্রদানের মধ্যেখান দিয়ে এবং সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আগামী দিনে যে আমরাই পারবো একমাত্র সমাজকে রক্ষা করতে। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এখানে দুটি প্রতিকৃতি রয়েছে, এই প্রতিকৃতির মধ্যেখান দিয়ে তারা একটা নতুন বার্তা সমাজের মধ্যেখানে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আজকে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে। এই বগুড়া অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে যে ব্লাড ব্যাংক আছে সেখানকার ক্যাম্পের আমাদের সদস্যরা এসেছেন, তাদের সাহায্য করেন, আসানসোলের মানুষকে সাহায্য করেন এবং বিবেকানন্দ হাসপাতালে দুর্গাপুর থেকে ওনারা এসেছেন, ওনারা এই অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। এখানকার মানুষের কোনো রকম চিকিৎসা যদি অসুবিধা থাকে তাহলে ওনারা সেরকমভাবে ট্রিটমেন্টেরও ব্যবস্থা করে দেন। ওনাদের যিনি কর্মধার আছেন সুজিতবাবু, ওনার সঙ্গে আমাদের খুবই মিত্রতা আছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে আমরা ওনাদের সাহায্যকে আদায় করি, তার জন্য ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং যারা এই ক্লাবে সারা বছরের সংগঠনটাকে পরিচালনা করার জন্য এবং সংগঠনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা সাহায্য করেন তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল। আপনারা যদি না থাকেন তাহলে এরকমভাবে সংগঠন হয় না। এই ক্লাব আজকে বাচ্চাদের ব্যাগ ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা করেছে। আমি আপনাদের প্রথমেই বললাম যে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নির্ভর করে যে অনুষ্ঠানটা কিসের ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে, অনুষ্ঠানটা কিসের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কাজে আজকে এই অনুষ্ঠানটা উদয়ন অ্যাথলেটিক ক্লাব তারা পরিচালনা করছে, তার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আজকের এই সুন্দর দিনটাতে তারা নিজে বেছে নিয়েছে। প্রচণ্ড গরম রয়েছে, তাও মানুষের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ঐকান্তিক যে সমস্যা রয়েছে সেগুলো মিলে যাক, এই আমাদের ভরসা, এই আমাদের আশা। নমস্কার। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी के अलावा 9 नंबर वार्ड की पार्षद वैशाखी बावरी, बोगड़ा रेफ्यूजी कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रतन कुमार दत्ता, क्लब के अध्यक्ष रिंटू मंडल, सचिव सुजीत नायक, मलयधर आदि उपस्थित थे। আজকে স্পেশালি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং ফ্রি হেলথ চেক আপ। অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের 161তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে, এটা উদযাপন উপলক্ষে এটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ব্লাড কালেকশন করতে কোন হসপিটাল থেকে? বিবেকানন্দ না ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। আচ্ছা, ডিস্ট্রিক্ট আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে কত ইউনিটের টার্গেট আছে?
ইউনিট তো 50 ইউনিটের টার্গেট আছে। আচ্ছা, হেলথ চেক আপের মধ্যে কী কী বিষয়গুলো মানে চেক আপ হবে? হেলথ চেকআপের মধ্যে থাকবে ওয়েট, সুগার, ওয়েট, প্রেশার, সুগার, প্রেশার, আর নর্মালি আমরা ফ্রি মেডিসিন দিচ্ছি, ঠিক আছে, সেই পুরোটা ক্লাবের সংস্থা থেকে। আর আমাদের যে প্রোগ্রামটা আয়োজন করা হয়েছে বিবেকানন্দকে সাপোর্ট নিয়ে, ঠিক আছে। আর আমাদের আজকে কালচারাল প্রোগ্রামে থাকছে ब्लड डोनेशन कैंप, ক্যাম্প, स्कूल बैग क्या है उसका, স্কুল स्कूल ব্যাগ, बैग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है বসে স্কুল ব্যাগ ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে আমাদের ক্লাবে যে ছোটো ছোটো ভাই ক্লাব হচ্ছে আমাদের স্কুলে যে ছোটো ছোটো ভাইরা আছে, ভাই বোনরা আছে, এতদিন তো আমাদের কোভিড সিচুয়েশনে 2 বছর ধরে আমাদের স্কুল বন্ধ ছিল। তার উপলক্ষে আমরা একটা ছোট্ট একটা আমরা গিফট আমাদের তরফ থেকে ভাইদেরকে হাতে তুলে দিলাম। স্কুল সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের কাছে দেওয়া হয়। একটা যদি উৎসাহ বাড়ে স্কুলে আসার, যে মানে আমাদের কী বলে স্কুলে আসার যে উৎসাহটা বাড়ে, কোভিড সিচুয়েশন যে ঘরে ছিল ভাই বোনেরা খেলাধুলা, মোবাইল গেম, এখন তো ফ্রি ফায়ার গেম, এগুলো নিয়ে বসে থাকে। তার জন্য স্কুল খোলার পর কিছু মোটিভেশন পাওয়ার জন্য ছোটো ছোটো ভাইদেরকে আমরা একটা ছোট্ট উপহার তুলে দিলাম ক্লাবের সংস্থা থেকে। ইতিমধ্যে আমরা দেখলাম এই গোবরা উদয়ন স্পোর্ট অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের যে ইমেলটি, এটা উদ্ঘাটন করলেন, মানে এই বিষয়টা কি মানে আজকে ইমেল না, আমরা যে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম আমরা 2019-এ, তো আজ যে 2019 থেকে আজ 3 বছর ধরে আমরা যে সামাজিক কালচারাল প্রোগ্রামগুলো করেছি, এগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি। আমরা খুবই খুশি এটার জন্য। তার জন্য আমাদের একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয়েছে। আজকে ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে www.bograculturalclub.com। এই নামে আমাদের গুগলে সার্চ করবেন, এতদিনে কী কী কালচারাল প্রোগ্রাম হয়েছে আপনারা দেখতে পাবেন। সমস্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখানো হবে। আপনার নাম মলয় ধর, কী আছে ক্লাবের ক্লাবে আমি সদস্য। আপনার নাম? সুজিত নায়েক। নমস্কার, বগরা উদয়ন ক্লাবের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা এসেছেন এবং এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পকে সফল করেছেন। আমি চাই পরের বার আরও বড় করে হোক, আরও ভালো করে হোক, আপনারা সবাই দলে দলে যোগ দিন। সায়েন্স টেকনোলজি যতই অগ্রগতি করুক না কেন, রক্ত এখনও ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না এবং রক্তের উপরে একটা মানুষের বাঁচা মরা নির্ভর করে। যখন একটা এমার্জেন্সিতে একটা মানুষ রক্তের জন্য কাতরায়, তখন অন্য একজন মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করে সেই ডোনেটেড রক্তই তাকে বাঁচাতে পারে। তাই সবার কাছে আমার সশ্রদ্ধ বিনীত অনুরোধ যে আপনারা সবাই দলে দলে আসুন, এই রক্তদান শিবিরকে আরও বড় করে সাকসেস করুন এবং দলে দলে সবাই এসে যোগ দিন। মানুষের পাশে দাঁড়াবে, তবেই সমাজ এবং দেশের উন্নতি হবে এবং আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই রক্তদান কখনোই সার্থক হতে পারে না। রক্তদান মানে জীবনদান। আপনারা নিজেরা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সবাই রক্তদান করুন। নমস্কার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य मंत्री मलय घटक ने रानीगंज पंचायत समिति अंतर्गत आमरासोता पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 15वें वित्त आयोग की निधि से 22 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन में आज से आमरासोता क्षेत्र का सारा काम शुरू हो गया है। राज्य मंत्री मलय घटक ने रिबन काट कर दीप प्रज्वलित कर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उद्घाटन बैठक में पश्चिम बर्धमान के अध्यक्ष सुभद्रा बावरी, रानीगंज सामुदायिक विकास अधिकारी अभिक बैनर्जी, रानीगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष विनोद नौनिया, आमरासोता पंचायत प्रधान रानीगंज कालूबरन मंडल, जिला अध्यक्ष सदस्य पश्चिम बर्धमान युवा अध्यक्ष कौशिक मंडल, रोनिंग, तपन मुखर्जी और भी कई लोग उपस्थित थे। इस परियोजना के तहत लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक का लाभ मिलेगा। लक्ष्मी भंडार, हेल्थ पार्टनर, ग्रीन पार्टनर, कन्याश्री से शुरू होकर मुफ्त राशन यह सरकार लोगों तक पहुंचा रही है। যেখানে বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং যেখানে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যে রাজ্যে বসবাসকারী যে কোনো মানুষ, তিনি যে কোনো জাতির হোক, যে কোনো ধর্মের হোক, যে কোনো ভাষাভাষীর হোক, পশ্চিমবঙ্গে থাকলেই তিনি বিনা পয়সায় খাবার, বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং বিনা পয়সায় শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে আমাদের নেত্রী বিভিন্ন রকমের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমরা চাই যে গ্রামান্তরে গ্রামে যে সমস্ত মানুষরা রয়েছেন তারা সুস্থ থাকুক, তাদের পরিবারের উন্নতি হোক, শিক্ষার উন্নতি হোক
স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক এবং রাজ্যের উন্নতি হোক। আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যে ভবন আজকে তৈরি হলো সেই ভবন থেকে পরিষেবা আপনারা পাবেন। একটা পঞ্চায়েত আজকাল অনেক রকম পরিষেবা দেয়, সেই পরিষেবাগুলো আপনারা ঘরের কাছেই পেয়ে যাবেন। এতদিন এই পুরনো ভবনের থেকে কাজ হতো, এখন আরও একটা ভবন আপনাদের এই অঞ্চলে তৈরি হলো। তাই এই ভবনটির আগামী দিনে মানুষের সেবায় ব্রত হবে এই আশা রেখে যারা এখানে পঞ্চায়েতের আমাদের সদস্য প্রধানেরা রয়েছেন, তারা আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের সঙ্গে থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি সাহেব এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আমার বক্তব্য খুব বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, কেন স্যার একটু পরে আপনাদেরকে সম্বোধনা জানাবেন। সেটা হচ্ছে যে আমরাসোতা গ্রাম পঞ্চায়েত, আমাদের রানীগঞ্জ ব্লকের যে 6টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে তার মধ্যে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত হচ্ছে আমরাসোতা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই আমরাসোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের এতদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট বিল্ডিংয়ে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্টিভিটিগুলো কাজগুলো চলছে, প্রশাসনিক কাজকর্ম চলছিল। আমরা একটা নতুন বিল্ডিং আজকে তার উদ্বোধন স্যার করলেন। সেই বিল্ডিংয়ের মধ্যে আমাদের যে প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও নতুনভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, সুষমভাবে করা যায়, সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সেটার জন্যই এই বিল্ডিংটা তৈরি করা। আগামী দিন এখানকার যে সমস্ত মানুষ যারা আছেন তাদেরকে সঠিকভাবে সঠিক সময়ে পরিষেবা প্রদান করার জন্য এই ভবনটি কাজে দেবে, এটাই আমি আশা রাখবো। আর আমাদের এখানে যত ধরনের SC/SC পাড়া রয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, প্রতিটি পাড়াতেই আমরা পাড়া ধরে তাদের প্রতিটি বাড়ি ধরে তাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা সেগুলো আমরা পাড়ায় সমাধানে বলুন, দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে বলুন, বা তারও আগে দুয়ারে সরকার যখন প্রোগ্রাম শুরু হয়নি তারও আগে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সমস্যা শুনে সেগুলো মেটাবার চেষ্টা করেছি। সেটা জল হতে পারে, সবুজ সাথী সাইকেল হতে পারে, বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে, অনেক কিছু। আমাদের এখানে আর্টিকেল 275 কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া থেকে একটা স্পেশাল ফান্ড পাওয়া যায় SSC এলাকার ডেভেলপমেন্টের জন্য। জলের একটা বড় সমস্যা ছিল, সেটার জন্য আমরা এখানে ফান্ড দিয়েছি এবং কাজ হয়েছে। তো আশা করি যেভাবে আমরাসোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রানীগঞ্জ ব্লক কাজ করছে, আপনাদের যা প্রয়োজন আছে সেই প্রয়োজনগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। আশা করি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এবং রানীগঞ্জ ব্লকের তরফ থেকে আপনাদেরকে যেরকমভাবে আমরা সার্ভিস দিয়ে চলেছি সেরকম সার্ভিস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 034124451880.
24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांकुड़ा नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड के पार्षद दिलीप अग्रवाल द्वारा गंधेश्वरी नदी से संलग्न इलाके में पार्थनियम सफाई अभियान चलाया गया। युवा एवं महिला कर्मियों को संग लेकर इलाके में पार्थनियम की सफाई की गई। मौके पर पार्षद दिलीप अग्रवाल का कहना है कि पार्थनियम के पौधों के द्वारा शरीर को नुकसान पहुंचता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि प्रत्येक रविवार को कर्मियों के साथ लेकर इलाके में सफाई अभियान किया जाएगा एवं साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। विशेष रूप से प्लास्टिक एवं थर्माकोल व्यवहार पर रोक के प्रति जोर दिया गया, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में प्लास्टिक एवं थर्माकोल के व्यवहार से निकासी व्यवस्था में रुकावट पैदा होती है। हमारा उद्देश्य है कि वार्ड को साफ सुथरा रखा जाए। प्रशासन तो हमारे साथ ही है, हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना होगा। যে পার্থেনিয়াম হয়েছে এগুলো মানুষের কতটা ক্ষতি করবে? না, আমরা জানি যে পার্থেনিয়াম গাছ একটা মানুষের শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। বিশেষ করে ওই পার্থেনিয়াম গাছের যে গন্ধ, সেটা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে গেলে ফুসফুসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এবং তাছাড়া যারা ফুসফুস আক্রান্ত ছাড়া শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ছাড়াও বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দিতে পারে। সেই কারণে আমি এবারে পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ, তৃতীয়বারের জন্য জয়লাভ করার পর তৃতীয়বারের জন্য কাউন্সিলর হিসাবে শপথ নিয়ে আমার যারা ফুল টিম, মহিলা টিম থেকে যুব ছাত্র যারা আমার ভোট করেছিল তাদেরকে নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে 7 নম্বর ওয়ার্ড একটা বিশাল এলাকা, নদীর 7 নম্বর ওয়ার্ডের একদম শেষ পার্ট যেটা, সেখানে আমাদের গন্ধেশ্বরী নদী চলে গেছে পাশ দিয়ে। সেখানে আমাদের একটা প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পার্ক আছে, লোকাতোয়া মহাশ্মশানের রাস্তা 7 নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন, সেখানেও পার্থেনিয়াম প্রচুর গাছ। তার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা প্রত্যেক রবিবার আমরা আমাদের এলাকাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য বেরাবো। পার্থেনিয়াম নিধন যেমন আমরা করব, সেরকম মানুষকেও সচেতন করব যে প্রশাসন, পৌর প্রশাসন যেমন আছে, তার সাথে আমরা যারা সমাজে বাস করি আমাদেরও কিছুটা দায়িত্ব যদি আমরা কাঁধে নিতে পারি, কিছুটা করে যদি আমরা সময় দিতে পারি, বিশেষ করে আমার সমাজের জন্য। কেন এইসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা মানে মানুষকে একটা সুন্দর পরিবেশ দেওয়া। সেই পরিবেশ ভালো দেওয়ার জন্যই আমরা আজকে এই পার্থেনিয়াম গাছ নিধন করতে বেরিয়েছি। আগামী প্রত্যেক রবিবারে আমরা এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে, শুধু গন্ধেশ্বরী পার্ক সংলগ্ন বাইপাস এলাকা শুধু নয়, পুরো 7 নম্বর ওয়ার্ডেই আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় আমরা যাব। সেখানে মানুষকে সচেতন করব, যেখানে সেখানে রাবিশ যেন না ফেলে। প্লাস্টিক ব্যবহার ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ক্যারি ব্যাগ, সেটাও আমরা মানুষকে বাড়ি বাড়ি যে বোঝাবো যে যাতে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার না করে, থার্মোকলে থালা বাটি গ্লাস ব্যবহার না করে। কেননা আমরা দেখেছি বিয়ে বাড়িতে থার্মোকল থালা বাটি গ্লাস ব্যবহার করার জন্য, ক্যারি ব্যাগ প্লাস্টিক ব্যবহার করার জন্য নিকাশি ব্যবস্থাটা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো এই প্রচার এবং অভিযান এবং প্লাস মানুষকে সচেতন করার
কাজ আমাদের চলবে। আমরা আগামী আবার সামনে রোববারে আমরা আবার বেরোবো। আমরা আরও কিছু প্রোটেকশন আমাদের নিতে হবে। আমরা আজকে গতকাল 2-3 দিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়েছি, আমরা যতটা পেরেছি করেছি। আগামী দিন রবিবার আমরা আবার বেরোবো। আবার আমরা এই পার্থেনিয়াম নিধনের সাথে সাথে এলাকাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং মানুষকে সচেতন করা যে অভিযান আমাদের এটা চলবে। কী নাম? दिलीप अग्रवाल, 7 नंबर वार्ड काउंसिल। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल में अस्थायी श्रमिकों द्वारा स्थायीकरण करने की मांग पर सीटू की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बल्लभपुर कारखाना पेपर मिल गेट के सामने एक विरोध सभा भी की गई। इसके बाद कारखाना प्रबंधन को विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में मांग थी कि पेपर मिल में जितने भी अस्थायी श्रमिक हैं उनका स्थायीकरण किया जाए। इसके अलावा जिन श्रमिकों को ESI और PF की सुविधा नहीं दी है उन्हें दोनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरी मांग थी कि स्थानीय जितने भी बेरोजगार युवक हैं उन्हें यहाँ नौकरी दी जाए और जितने भी पद खाली पड़े हैं उन पर बहाली की जाए। कारखाना के जितने श्रमिकों का 0 बैलेंस में अकाउंट खोला है उस कार्ड होल्डर श्रमिकों को ESI की सुविधा दी जाए। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना था कि जो भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उन्हें अच्छा खासा वेतन भी दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय श्रमिकों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। सभा के दौरान सीटू नेता हेमंत प्रभाकर एवं संतोष बावरी और मलय मंडल ने अपने वक्तव्य रखे। सीटू नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कहीं भी किसी भी कारखाने में 0 बैलेंस अकाउंट के श्रमिक नहीं है, लेकिन बंगाल पेपर मिल में 0 बैलेंस अकाउंट खोलने के नाम पर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। মূলত 2-3টে বিষয় নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে গেট সভা এবং আমরা ভিতরে ডেপুটেশন দেবো। আমাদের নেতারা যারা ভিতরে যাবেন তারা ডেপুটেশন দেবেন। মূলত 2-3টে বিষয় মেন। এক, আপনারা জানেন কি এগ্রিমেন্ট হয়েছে কারখানাতে, কিন্তু জুলাই মাসে তারা ঘোষণা করেছে 32 মাসের টাকা আমরা পাবো, সেই জায়গায় 24 মাসের মাত্র নোটিশ হয়েছে। এই বিষয়টা আছে এবং মূলত যে দুটো বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কারখানাতে ডেপুটেশনটা সংগঠিত করব। প্রথম, ঠিকা এবং বদলি শ্রমিক যা সংখ্যায় অনেক বেশি পেপার মিলে, এদেরকে ফিক্স করার নাম করে এদেরকে হচ্ছে যে চরমভাবে শোষণ করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে যে সম কাজে সম বেতন দিতে হবে, তা আইন কিন্তু এই ম্যানেজমেন্ট মানছে না। আমরা ডিএলসিকেও জানিয়েছি। বলে আজকে আমাদের কারখানা গেটে আজ থেকে শুরু হলো এই আন্দোলনের তেজ আমরা বাড়াবো। বদলি এবং ঠিকা শ্রমিকদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করতে হবে এবং সিনিয়রিটি ভিত্তিতে যাদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নম্বর 2, 0 ব্যালেন্স আমরা শুনিনি কোনোদিন, আপনারাও শুনেননি। আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যম থেকে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইছি যে 0 ব্যালেন্সের নাম করে বাচ্চা ছেলেদেরকে হচ্ছে যে পাটা ছাগলের থেকে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদেরকে কাজ করানো হচ্ছে প্রসেসে, তাদেরকে সমস্ত পার্মানেন্ট শ্রমিকরা যা কাজ করে তা কাজ করানো হচ্ছে। তাদের ন্যূনতম ESI PF টুকু নেই। আজকে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তাহলে কী হবে, কে দায় নেবে? কেউ দায় নিতে রাজি হবে না। ফলে ESI এবং PF এই 0 ব্যালেন্সের শ্রমিকদের অবিলম্বে করতে হবে। माजे सुने मैनेजर बोल कि जिसका ESI PF नहीं उसको निकाल देगा, वो किसी का बाप का दम नहीं कि उन लोग को निकाल देगा। अरे उन लोग का PF ESI करो जो लोग अंदर में काम कर रहा है, এটা আমাদের দাবি আছে। নম্বর 3 এবং বাইরে থেকে হচ্ছে যে দিনের পর দিন কাজে লোক ঢোকাচ্ছে। আমরা যখন ঘটে তাহলে কি হবে, কে দায় নেবে? কেউ দায় নিতে রাজি হবে না। ফলে ESI এবং PF এই 0 ব্যালেন্সের শ্রমিকদের অবিলম্বে করতে হবে। माजे सुने मैनेजर बोल कि जिसका ESI PF नहीं उसको निकाल देगा, वो किसी का बाप का दम नहीं कि उन लोग को निकाल देगा। अरे उन लोग का PF ESI करो जो लोग अंदर में काम कर रहा है, এটা আমাদের দাবি আছে। নম্বর 3 এবং বাইরে থেকে হচ্ছে যে দিনের পর দিন কাজে লোক ঢোকাচ্ছে। আমরা যখন এবং মোটা বেতন, কিন্তু লোকাল ছেলেদের আমাদের তো দাবি ছিল শুরু থেকে এবং 2009 যখন কারখানা চালু হলো কি লোকাল ছেলে 5 কিলোমিটার মধ্যে যারা আছে সে টেকনিক্যাল হতে পারে, নন টেকনিক্যাল হতে পারে, শ্রমিক হতে পারে, তার নিয়োগ হবে। এইটাকে সম্পূর্ণ একদম মানা হচ্ছে না। বাইরে থেকে অনেক বেশি পরিমাণ টাকা দিয়ে বাইরে থেকে শ্রমিককে ঢোকানো হচ্ছে। এটা আমরা বলছি বন্ধ করতে। স্থানীয় বেকারদের চাকরি, আপনি জানেন আজকে বেকারত্বের সমস্যা সব থেকে বড় সমস্যা, এই স্থানীয় বেকারত্বদের চাকরি দিতে হবে। ফলত এই 3টে মূলত দাবি নিয়ে আজকে আমরা কারখানা গেট সভা করেছি CI2 বল্লভপুর পেপার মিল মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং আমাদের ঠিকা এবং বদ্যি শ্রমিকের যারা নেতা আছেন তারা ভিতরে ডেপুটেশন সংগঠিত করবে। এটাই আমাদের বিষয়। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा उनके कार्यक्रम सापेक्ष के तहत सापेक्ष वस्त्रदान का आयोजन रामबंद चेशायर होम बर्नपुर में आयोजित किया गया।
फाउंडेशन पिछले कुछ महीनों से सापेक्ष वस्त्र दान के इस कार्यक्रम को चला रही है, जिसमें वे अपने सदस्यों और आम जनता से अच्छी स्थिति में अप्रयुक्त और पुराने कपड़े एकत्र करती हैं और बदले में वे अपने दाताओं को एक छोटे पौधे और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित करती है। फिर इस फाउंडेशन के कुछ सदस्य इकट्ठा किए हुए कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर फाउंडेशन ने चेशायर होम बर्नपुर का दौरा किया और नृत्य और गायन का एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। फाउंडेशन द्वारा चेशायर होम के सभी छात्रों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई और सभी फाउंडेशन के सदस्यों ने छात्रों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के छात्रों के बीच स्कूल बैग, कपड़ा, सूट, साड़ी, नाइट सूट आदि पूर्ण कोविड देखभाल किट जैसे कि सैनिटाइजर, मास्क, एंटीसेप्टिक तरल, फेनॉयल, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कैन, दस्ताने आदि, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग साबुन, नहाने के साबुन, शैम्पू, बिस्किट मिश्रण, टूथपेस्ट, सैनिटरी पैड आदि का वितरण किया गया। उन लोगों ने कितना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया, उन्होंने अपना टैलेंट हम लोगों के सामने रखा। तो आज हम लोगों के यहाँ पे आने का उद्देश्य ही यही है कि अगर हम उनकी ज़िंदगी में अगर 2 मिनट का एक खुशी ला पाए, ये हमारे आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन का ये उद्देश्य है। हम लोग ऐसा कार्यक्रम पास्ट में भी कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया था बर्नपुर स्टेडियम के सामने, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट से हम बर्नपुर के लगभग 5-6 हॉस्पिटल में जाकर लगभग 600 नर्सेस को सम्मान देने का काम किया था। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर है। अभी हम लोगों के बीच में हमारे संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमन राज सर और उनके साथ में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। फिर हम लोग आगे का और कार्यक्रम इसको आगे बढ़ाएंगे। यही सब बताऊँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम को और थोड़ा सा और लेंथ को थोड़ा आगे करें ताकि हमारे जो गेस्ट है तब तक आए, फिर हम लोग ये आगे का कार्यक्रम। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया गया है? ये आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा हम लोगों ने एक सापेक्ष वस्त्र दान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है चैरिटेबल होम में। तो इसमें हम लोगों ने इनकी कुछ ज़रूरत की वस्तुएं जैसे कपड़े, खाने पीने का सामान, सैनिटाइज़र, मास्क, कुछ और घरेलू वस्तुएं, किचन का सामान, ये सब यहाँ पे हम लोगों ने इनको प्रदान किया है। और ये कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, इसलिए हम लोग ये अपना बृहद फैमिली को मानते हुए आज ये छोटा सा प्रयास किया है। कितने लोगों को वितरण किया गया है वस्त्र? ये वस्त्र 20 लोगों को प्रदान किया गया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर रमन राज, प्रेसिडेंट हूँ इस चैरिटेबल फाउंडेशन। आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर रमन राज जी ने बताया आपको कि आज हम लोगों ने हमारा एक प्रोग्राम है सापेक्ष, उसके अंतर्गत सापेक्ष वस्त्रदान का हमने प्रोग्राम किया है। हमारा ये वस्त्रदान का प्रोग्राम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जिसमें हम जरूर जिन लोगों को डोनेट करना होता है बस उनसे कुछ पुराने कपड़े लेते हैं और उन्हें हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। इन रिटर्न हम लोग एज ए टोकन ऑफ अप्रिशिएशन उन लोगों को एक डोनेशन सर्टिफिकेट देते हैं और एक छोटा सा पौधा देकर सम्मानित करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम बर्नपुर चेशायर होम में था और इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद ये भी था कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है। तो किसी भी वृद्ध आश्रम में हमें पता है कि हम जब भी जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल फैमिली डे के दिन ये मकसद था यहाँ आने का कि ताकि इनकी जो कमी है जीवन की उसको थोड़ी सी पूरी की जा सके। आज हमारी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ इनके लिए दोपहर के भोजन का व्यवस्था की गई है। इस दोपहर के भोजन को हम सारे मेंबर्स यहाँ पे साथ में इनके साथ में करेंगे ताकि इनको घर जैसी फीलिंग दे सकें। और हमने आज के दिन में हम 2 दिन पहले यहाँ आए थे, कुछ दिनों से हम यहाँ दौरे लगा रहे हैं, 2 बार दौरे लगा चुके हैं। 2 बार दौरे लगा के हमने इनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश की है। हमारा फाउंडेशन इस बात को मानता है कि किसी भी चीज़ की दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आज जो भी कुछ इन्हें डोनेट किया है ये सारी चीज़ें इनके साथ पहले बैठ के बात कर ली गई थी और वही चीज़ जो इनको ज़रूरत है वही इन्हें दिया गया है। और भी कुछ चीज़ों की इन्होंने हमसे मांग की थी जिनकी हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द उनको दे सकें। और आज के दिन की सबसे विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी परिवार इस जगह में जब हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली भी आई है, हमारी वाइफ्स और उनके बच्चे भी आए हैं।
तो ये एक चीज़ बताना चाहते हैं हम हमारी फाउंडेशन की तरफ से कि हम सब अगर थोड़ा थोड़ा अपने घर से कपड़ा निकाल सकें तो मेरे ख्याल से हर इंसान के घर में रहता है, आप चाहे डायरेक्टली दें या हमारे थ्रू दें, वो कपड़े उन लोगों को काम आ रहे हैं जिनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नहीं हैं कपड़ों के लिए। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, हम भी वही लोग हैं जो ड्यूटी जाते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं, घर परिवार का जिम्मेदारियां उठाते हैं, पर बचे हुए थोड़े से समय में हम वो समय देखने की कोशिश करते हैं हमारे समाज के लोगों को। जैसे हमने बताया आपको, हमारी फाउंडेशन का एक इवेंट है जिसका नाम है सापेक्ष, जिसका मतलब होता है सोशल वेलफेयर। तो अगर आप समाज में रहते हैं तो आपको समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ चलना पड़ेगा, यही हमारी छोटी सी इनिशिएटिव है और कोशिश है। आपका परिचय? मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं गुरु नानक मिशन हाई स्कूल का टीचर हूँ और इस संस्था का संस्थापक और सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज़।